তোমরা গুড মর্নিং দিলাও না সকালবেলা বাস তো এ কি আছে মারা কোয়া কথা ফেরা সুতা আমি চিন্তামেন্টের থেকে সামনে এসেছি তোমার জানে ভাই তোমরা জায়গা আমি গেলাম বাসের সামনে আসবে আরেকটা মারামারি করে मेरे ठीक है लोगा अरे मारी गया बोला चूल्हे को अच्छा देगा ओए चूल्हे तो बड़ो ओए हेरा सारा चूल्हे तो छोड़ ऐसे तत्सुल छोड़ तत्सुल छोड़ के ओए हेरा सादे वाला का चूल्हा कर वीडियो तो मैं लगा सुमान देते हैं तो बड़ो ना छोड़ो तो वीडियो बारिश लगे तो वैसे कैसा पूरे दिन है लास्ट क्या करते तू यार तुम भागो करते यार तुम तुम पोस्ट करने का तुम लोग करो सारा वाला तो बोलना शुरू का धीरे धीरे बताओ ये पोस्ट नाम है क्या मैं बात तू जाने ना तू सारे पोस्ट करो ये सारे को क्या बोला हां आने जरा कुछ तो करने लगे तू इधर क्या हो क्या बोल रहे हो सारी है आंगली मारी पगली मार जा रहा है लंदन में आसान से कोई आ 10 ए क्या बोलो একদম ঠিক কইছো আর একটা দেব কোন রয়া কলকাতা থেকে তুমি গাড়ি লো আর আমি দিব সাত 15 সাইডা আমার করে দেব ये तेरा मेरा मिलना इन दिलों का खिलना ये है खुदा की स्वप्न देन मना मन क्या स्वाप को बड़े से दिला स्वाप पे मैं डाक्टर में हूं क्या अगर मैं ना आगे नहीं दे वाला रात में दे ना जिसके मैं एक खाता देना खाए जाने का कि मारे किस्त करा देते और बड़ो जान दुष्टा में तो करते हो भाई खाता देवांगा पहले गुली गुना मारबे খেলা মিস্টার দেয় আমার কাছে কোন থেকে গেছে মেলা থেকে মুই মানে মাথায় মারা মারা ও লাস্টটা কেটে নে বসা ও বসা হ্যাঁ বসা তো কথা আছে
ওই বুঝা তো মনে লাগছে তো বই করে সরি সরি ও ওই রাস্তায় তোমরা আমার বন্ধু মিলে আসো সাদা নেব সাদা বন্ধু মিলে আমি যাই সাদা নেব সাদা নেব সাদা দেন কত 30 টাকা আমি খনি নাই খনি খনি আছে জয়েন করবে জয়েন করে দাদা কোম্পানি আছে পয়সা আছে কেন্দ্র থেকে দাদা কোম্পানি বাদ দিছি আমি হয়তো দিছি দাদা দূর যা আরে গেলে মারে থাকে জামগা দাদা তোমার একটা নতুন সারা সেখানে একটা ক্লাস বাইরে দাও আমি খারাপ কেরানি বসে টাকা স্কুলে আসবো না আর কেরানি বসছিল শিক্ষা হইলে বিচার দিব আর কেরানি বসছিল নালিশ করবো কেরানি বসছিল আপনি বাড়ির কাজ হ্যালো